Paano mag-deposit? So ito guys, paano mag-deposit sa Vantage? No, first, make sure verified ka na, nakasubmit ka na ng ID. Madali lang, click mo lang itong deposit. Okay, so sa deposit guys, make sure dun ka sa account na mag-deposit. Meaning kasi sa Vantage marami kang maging account, meron kang manual, meron kang copy trading. So make sure ito sa copy trading ka na account. Madali lang, magkailangan ko ng 100 USD dito. Mademo ko lang sa inyo, tagal. So ayan, pwede USDT sa mga may crypto, TRC20, pwede rin Google Pay. Di ko pa na-try yan ha, pero yung itatry natin talaga, usually ginagamit namin itong tertiary, no? Madali lang eh. Yan, kinik ko yung tertiary, tapos kinik ko lang yung pay now. Para kang nag-cash in sa GCash dito guys. So ayan, complete your payment, click nyo tong QR code payment. Ito talaga yung suggestion ko. Tapos generate QR code, kasi para less mistakes. Tapos ganyan, ito na, ano na lang, scan nyo na lang to. Gawa kayo ng paraan, ma-scan to, send nyo sa friend nyo or send nyo sa relative nyo yung QR, print screen nyo to, or send nyo sa sarili nyo, tapos scan nyo using your phone, using your GCash or Paymaya or kahit ano, basta tumatanggap ng QRPH. After nyan, mag-refresh to na, and then papasok agad to sa account nyo. So ganun lang kabilis guys, na no complication. Nakagagay naman dito eh, 5769.19. So yan yung ifa-fund nyo sa GCash nyo or Paymaya nyo. Kahit Atome ata pwede. So basta tumatanggap ng QRPH. So yun muna guys for today.